हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आपको स्वागत करुच्ची वर्तमान वीडियो रे देखो बहुत बढ़िया अपडेट टी आपण आसी सबुठारु बड़ निजुक्ति बहुत भल निजुक्ति ओडिशा गवर्नमेंट तरफ रही सबु जिले में पोस्ट वैकेंसी आसी 230 पोस्ट पाई उभय पुरुष एवं महिला प्रार्थी माने आवेदन करेंगे। एवं आवेदन चली चाहिए वर्तमान प्रोसेस करेंगे आवेदन प्रक्रिया दरमा बहुत बढ़िया रही योग्यता 10वीं पास रखा एठी आपण मानकर फ्री ऑफ कॉस्ट रे फॉर्म को अप्लाई भी करा जाउची। जदि आपण माने या को अप्लाई करियो को चाहुचंती ताले निहाती रूपे फॉर्म को आवेदन करि परिबे। एठी आपण मानकर कोन सब अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन रहउची क्राइटेरिया रहउची। जदि आपण माने ए फॉर्म को अप्लाई करूचंती ताहले ए वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु डिटेल्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिबी। तेणु कर वीडियो को शेष जाय वाच करिवे आपण मानकु निवेदन। वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे सांग साथी सहित शेयर करें जमार भूलें। चैनल को प्रथम थर विजिट करते चैनल को सब्सक्राइब करने ये लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम आपण पाइपर। तब देखो फ्रेंड्स ये जो रिक्रुटमेंट आसी कौटू आसी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट रो आसी निजुक्ति कौन कौन पोस्ट रही जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर एवं अन्य पदवीर वैकेंसी की एठी आपण मानक मिलुची। टोटल नंबर वैकेंसी 230 पदवी रही जोटा कि ओडिशा रे ही जॉब लोकेशन रहिबो। ओडिशा रो भिन्न भिन्न जिल्ला रे आपण मानकर जेहेतु नियुक्ति आसी तेणु करी आपण मानकर नियुक्ति ओडिशा रे भिन्न भिन्न जिल्ला रे मध्य रहिबो। ऑफलाइन प्रोसेस रे आपण माने फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। एप्लिकेशन फीस कहबा गले किछि भी नाही मागणा रे आपण माने फॉर्म को आवेदन कर परिबे। बयस सीमा 18 रु 42 रही 1 मे 2026 सुधा बयस सीमा आपण मानकर 18 रु 42 भितर होइतिले अप्लाई करि परिबे। एठी आपण मानकर एज रिलैक्सेशन मध्ये रही जोटा कि गवर्नमेंट रूल अनुसार रही थाए आपण मानको आगु कहि रखिबी। एठी सैलरी पर नजर पकेबा सैलरी प्रथम रु कहि बहुत बढ़िया रही। जूनियर क्लर्क पर रही 19,900 टंका 63,200 टंका। जूनियर टाइपिस्ट रही 19,900 टंका 63,200 टंका। स्टेनोग्राफर रही 25,500 टंका 81,100 टंका। सेलाड अमीन रही 21,700 टंका आरंभ करके 69,100 टंका। जदि आपण माने एथिरे नियुक्ति पाउछंती एवं कोनोसी भी पोस्ट रे नियुक्ति पाउछंती ताहले बहुत भल दरमा एटे देखिबा को मिलुची। क्वालिफिकेशन नॉर्मली शिक्षागत योग्यता 10वीं पास रही किछि पोस्ट पे एवं ग्रेजुएशन मध्य रही। जदि आपण माने ग्रेजुएशन टी कंप्लीट करिसेंती सब फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। एठी एज लिमिट 1/5/2026 सुधा बयस सीमा 18 वर्ष रु 42 वर्ष भीतर होइतिले फॉर्म को अप्लाई करि परिबे। एज रिलैक्सेशन मध्य रही एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी पिला मान पई बयस सीमा कोहल करा जायछि। आपण माने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को विजिट करी चेक कर परिबे। तेबे ऑफिशियल नोटिफिकेशन गुडी को कोठी रही से विषय रे म आपण माने कहिबी केउ केउ डिस्ट्रिक्ट रे वैकेंसी आछि से विषय रे मध्य आपण मानको कहि देबी। तबे देखंतु एथिरे सिलेक्शन प्रोसीजर कोन होछि। सिलेक्शन प्रोसीजर रो फर्स्ट पर्याय रिटन एग्जाम रहिबो। एथिरे जो माने क्वालिफाई करिवे से मानको कंप्यूटर प्रैक्टिकल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट पे डका जीवो एवं एथिरे जो स्टेनोग्राफर रही शॉर्ट हैंड टेस्ट मध्य सेथिरे करा जीवो। भाइबा टेस्ट रहिबो आपण मानकर भाइबा करिकि आपण मानको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैला परे एथिरे आपण मानको नियुक्ति मिलिबो। तेबे चलंतु मु आपण मानको कहि रखिबी एହାର नोटिफिकेशन को आपण माने कोउठी पाइबे केमिति आपण माने एହାର एप्लिकेशन फॉर्मेट को पाई परिबे से विषय जाने पई वीडियो को कंटिन्यूली वॉच करंतु आपण मानको कहि रखुछि। तो फ्रेंड्स वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे मु आपण मान पई हमर ऑफिशियल वेबसाइट odexam.in जोटा कि रखिछि लिंक सेठी शेयर करछि। आपण माने ए लिंक रे क्लिक करिकि हमर ए पेज को आसीबे जोटा गूगल इंटरफेस रहिबो नचेत आपण माने डायरेक्ट विजिट करि परिबे odexam.in को सेठी आसला पर आपण मानकर एई भली इंटरफेस आसीबो। तबे देखंतु एठी आपण मानकर रहिछि डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट रिक्रुटमेंट 2026 अप्लाई नाउ। तेबे तारि पर आपण माने
କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ସେ ପୋଷ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଯିବ। ଏଠି କୋଉଠି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟକୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଛି 31ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ଯାହାକୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏଇ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ 29 ଜୁଲାଇ 2026 ସୁଦ୍ଧା। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି। କଟକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆସିଛି 28ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏଠି ଆପଣମାନେ 7 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ଏଇଟା ରହିଛି। ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ରହିଛି, ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ରହିଛି। ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟକୁ ଯିବାକୁ ଲିଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଠି ମୁଁ ଦେଇ ରଖିଛି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଯୋଉ ରହିଛି ଯାଜପୁରର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 25ଟି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ରହିଛି। 17 ଜୁନ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କ 17 ଜୁନ 2026ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରୋସେସ। 17 ଜୁଲାଇ ଯାଏଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ରହିଛି। ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ପୋଷ୍ଟାଲ ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସ ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଜପତି ତରଫରୁ 20ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଠି ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ଏବଂ 20 ଜୁଲାଇ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ ମୁଁ ଏଠି ମେନସନ କରିନେଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଓଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେଓଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 51 ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ବି ମେନସନ କରାଯାଇଛି। 3 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଲେଶ୍ୱର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି 48ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର 7 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ ରହିଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ମେନସନ କରିଛି। ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 67 ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆବେଦନ କରିଲେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସକୁ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। 8 ଜୁଲାଇ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଏବଂ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବୌଦ୍ଧ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ତରଫରୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି 12ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଏବଂ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସକୁ ମେନସନ କରିଛି। 23 ଜୁଲାଇ 2026 ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମକୁ ଆବେଦନ କରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ମେନସନ କରାଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। କନ୍ଧମାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି 18ଟି ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି। ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସକୁ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। 25 ଜୁଲାଇ 2026 ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଅଫିସିଆଲି ନୋଟିଫିକେସନ ଏଠି ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର 19ଟି ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଟୋଟାଲ ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ପୋଷ୍ଟାଲ ଆଡ୍ରେସ 3 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଫର୍ମକୁ ଅଫଲାଇନ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଅଫିସିଆଲ ନୋଟିଫିକେସନ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ମେନସନ କରାଯାଇଛି। ସୋ এইଭଳି ପ୍ରୋସେସ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମକୁ। ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡିଟେଲର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟ ସହିତ ନୋଟିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କ'ଣ କ'ଣ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି ସେସବୁ ବି ଦେଖେଇଦେବ। ଏଠି ସିଲାବସ୍ ମେନସନ କରିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମର ସିଲାବସ୍ କ'ଣ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କ୍ଲର୍କ ଅଫିସ ପାଇଁ ସିଲାବସ୍ ରହିଛି। ଏଇ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ କରାଯିବ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି। ଏବଂ এই ନୋଟିଫିକେସନ ସଭା ଶେଷ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଠି ଆପ୍ଲିକେସନର ଫର୍ମାଟଟି ରହିଛି, ଯାହାଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିକି ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଯୋଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ସେଇ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର୍ମାଟକୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯୋଉଠିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ, ଯେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି ସେଇଭଳି ପ୍ରୋସେସରେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟଟିଏ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଥିବା ନିଯୁକ୍ତି ଭିତ୍ତିକ ସୂଚନାରେ ଯୋଉ 230ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର କ୍ଲର୍କ ପୋଷ୍ଟର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ରଖିଲି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପ୍ଲାଏ ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଅଫଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତେ ଯୋଉମାନେ ବି ଏଲିଜିବୁଲ ଅଛନ୍ତି
ଫର୍ମକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଯଦି କୌଣସି ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତାହେଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଭିଡ଼ିଓର କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତାର ରିପ୍ଲାଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିନେବି। ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲର ଲିଙ୍କ ରହିଛି LS ଲିପନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଟେଲିଗ୍ରାମରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାସ୍ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଅପଡେଟ୍ରେ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନୂଆ ସୂଚନା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।